Sir, kanang ang akong pangutanan mo sir ngano nabuhat man imong pagpatay sa imuhang duha ka anak ug usa ka asawa sir ngano imong nabuhat sir unsa man na nakainom ka ni sir? Sultananis. Ako sir, wala ko kainom sir. Utot sa demonyo. Mura kong nalimutan ko sir. Lingog na. Nanlayan akong kabuot sir. Mabto nga, nalimot ko, nagmahibit ako sir. Yan nakahibaw ka sir nga imuhang gipatay ang imuhang anak ug usa ka asawa. Kibaw ka ani. Wala yung kilibutan sir. Usaan tamang yung wala yung kakibo. Awadyo ka kahibaw di ay sa pagpatay nimo sa imuhang asawa ug sa imong anak nga nganong unsa man nasudlan kag panuway ani sir? Bala ka sir rin. Unsa naman to ang kabuot ako nga ko kibo. Pagmahay na nag-anan naman ko. Patayin mo kong asawa kag anak noon. Unsa man ni sir nga bisag karon sir perti man nimo tama unsa mo soyop ka sir? Musoyop Sa ka? una sir, musoyop ko gamay sir. Pero di mo pero naabot lang ano gato siya. Nya Para mag karon sir unsa man nagmahay ka pero kaybaw ka nga imong gipatay imong anak or wala? wadyo ko kibo sir. Mao na pangutana sir nga wadyo ko kibo sir. Wadyo. Pagkanan ko sir nga wa na ana naman nang batay man ang asawa nako. Oh, nya unsaon man ni ron sir nga ilubong naman ni imong asawa ug imong duha ka anak kaya unsaon man ni nga unsa man makadawat ra ka ani sa imong gibuhat? Balang sir. Saan na ko sir? Kilak lagi ko ala sir. Saan na wami ko libutan sir. Nang ganong napatay ko na sila sir. Anak na ko ang asawa. So mga kaigsuonan no, atong pamalandungan nga ang gibuhat aning tawana mga kaigsuonan. So wala jud kuno siya kay bawo sa iyang gibuhat unsa man nasudlan tingin ni siya panuway ni siya o unsa ni siya. Perti man kun naam kuno kay kanang tambal nga gitik sir kay mo drugs mo kuno ka sauna. Asauna naman to sir niya karon wala naman kung gamitan ako sir. Ah, Na karon na mura na yawa ano niyo ko sir. Karon men wa nagpastawa na ko kay boss sir namatay na kong asawa ug anak gipatay ko nung nako sir. Unsa man unsa gamit nimo sa pagpatay sundang? Kay bawo ka nga Kutsilyo naman to sir, kutsilyo ba nakuha na kong kalit ba? ya pila ako kutsilyo ra day pila ka mo kutsilyo imong nakuha. O sara man sir. Usa ra ka buok? Ako lang na itong, ako lang na unsa to nga ako kilibutan sir. Imo jud silang ipamputlag ulo. Wala ko ta kung sir ako lang abis ba, hari ana, ana, wala putol. Asawa po.